आपण मानकर व्यस्तता मध्य सुधा प्रभु को धन्यवाद दिए आपण मानकर जीवन पाए आपण मानकर साक्ष्य पाए प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु वाक्य आरंभ करने पूर्व आपण मान प्रत्येक को प्रभु को दास भाव में पुणी थे ख्रीष्ट नमस्कार जनाए जो मैंने समस्त जूम रे अच्छी यूट्यूब रे अच्छी प्रत्येक को प्रभु को दास भाव में नमस्कार जनाए पुणी वाक्य आरंभ करने पूर्व पदे कहवाई चाहे गत वर्ष सारा आपण मान प्रेम पाए आपण मान सम्मान पाए आपण मान प्रार्थना पाए आपण मान सहयोग पाए मु आपण मान गति धन्यवादी अटे प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु माने आपण मान प्रेम को आपण मान सहानुभूति आपण मान आंतरिकता को मु भूली पारिबि ना। आज जो वाक्य रे माने अल्प समय ध्यान करबा नूतन वर्षर नूतन दिन जागतिक लोक मानकर जागतिक चिंताधारा से गुड़े कल्पना जल्पना करेंगे से नुआ वर्ष केमती काटे वर्ष केमी थी गुड़े चिंता करेंगे किंतु आज प्रसंग होची नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा आमे कि प्रकार ए नुआ वर्ष रे आत्मिक यात्रा माने करि पारि कहूली आपण मान जागतिक लोक मानकर अनेक जागतिक चिंता रही से माने कि प्रकार कौन करेंगे आज से गोटे पिकनिक दिवस अटे पिकनिक भावने कटाती ख्रिस्टियन माने ए दिवस को प्रार्थना दिवस भाव में कटाती कहीं प्रभु ए वर्ष तुम्हें मत साहाय्य कर जेपरि मोर आत्मिक भाव में आग को बढ़ी पारि तो मान गुड़े भूल आम गुड़े दुर्बलतारू आम गुड़े विषय शिखीचु गत वर्ष आम कि प्रकार काटिछु आम सब जानिछु किंतु ए वर्ष होछि आत्मा रे बलिष्ठ हेबार वर्ष आत्मिक जीवन रे बलिष्ठ हेबार वर्ष तेणु आज प्रसंग मु रखिछि नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा तापर पढ़िबे आदि पुस्तक तार 6 पर्व 3 पद तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भर आत्मा मनुष्य मध्य सर्वदा अधिष्ठान करब नाही जेहेतु सेमानक विपद गमन रे सेमाने मांस मात्र एथि निमंते सेमानक समय 120 वर्ष हेबो। एडी प्रभु कहउछंती मनुष्य कोनटे मनुष्य मांस मात्र आपण कोन अटंती मनुष्य मांस मात्र एटा प्रभु जानी मनुष्य मांस मात्र और माथ्यू पुस्तक देखिए 26 पर्व तार 41 पद माथ्यू 26:41 परीक्षा रे जेपरि न पड़ एथिपई जागी रही प्रार्थना करो आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। मनुष्य मांस मात्र अटे आ मनुष्य कौन अटे दुर्बल अटे एटा मन रखा दरकार जे आमे कौन अटू ये आत्मिक यात्रा चलला बेलू प्रभु जानी आमे मांस मात्र आमे केवल शारीरिक भाव में अच्छे आमे दुर्बल अटू माने मानसिक मनुष्य से दुर्बल मनुष्य अटे आपण सहित 5टी विषय रखा चाहे ये आत्मिक यात्रा किपरि आपण आगो कढ़ी नहीं पारे आपण आत्मिक यात्रा केमती रही मु आपण मान को गुड़े कथा कहि पारथांती ना ए वर्ष आपण एमती करंतु सेमती करंतु सेमती करंतु एमती करंतु सेटा आपण मान करंतु आपण मान बसी कि केमती कोन करिवे सेटा आपण चिंता करंतु आपण परिवार पय कोन करिवे आपण निज पय कोन करिवे मंडली पय कोन करिवे समाज पय कोन करिवे देश पय कोन करिवे आपण बस चिंता करंतु किंतु आपण गोटे आत्मिक यात्रा रे अछंती तो आप आत्मिक यात्रा किपरि आगु को नहीं पारिबे से संपर्क रे मु आपन को 5टी विषय रखिबा पय चाहे। प्रथम विषय होची ईश्वर को वाक्य रे संपूर्ण विश्वास करंतु। प्रथम विषय कौन आपण ईश्वर को वाक्य रे संपूर्ण विश्वास करंतु। आत्मिक यात्रा रे आपणकर संबल आपणकर बल आपणकर मूलधन कौन अटे वाक्य अटे तेणु आप कौन करेंगे ये आत्मिक यात्रा समस्त कहवाई चाहे जो मैंने समस्त
ଜୁମ୍ ରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଓସଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ପର୍ବ, ଜିଓସର 14 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ, ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା, ତାହା ଦିନ 14 ନୁହେଁ। ଜିଓସର 14 ତାର 7। ମୋର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣେୟ ଠାରୁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣା ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ 10 ପଦ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରାନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତତ୍ପଦୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମତେ 45 ବର୍ଷ ହୋଇ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏଣୁ ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 11 ପଦ। ତଥାପି ମୋଶା ଯେଉଁ ଦିନ ମତେ ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ସେପରି ଆଜି ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାରେ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଯେପରି ବଳ ଥିଲା ସେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଳ ଅଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯଦି 8 ପଦ 9 ପଦ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ମୂଳ କାରଣ କଣ ଥିଲା ଏସବୁ ପଛରେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 9 ପଦ ପଢୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋଶା ସେଇଦିନ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଯୋଉ ଭୂମିରେ ତୁମର ପାଦ ପଡିଅଛି ତା ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ହବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛ। କଣ ହୋଇଅଛ? ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଜିଓସଙ୍କୁ এই ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଅନୁଗତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାକ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କୋଉ ବିଷୟଟା ଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆନୁଗତ ଥିଲା। এইটা ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯୌନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯୌନ 2 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଜାଣିବ ଜଣେ ଲୋକ ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକ ବୋଲି। ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ଯିଏ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବଳବାନ କେମିତି ହେଇପାରିବେ? এই ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଥିବି ବୋଲି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ଏ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ମାନ୍ନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିନା ଦୁର୍ବଳତାରେ କେମିତି ଚାଲି ପାରିଲେ? 40 ବର୍ଷ ସେ ମାନ୍ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ, ସେ ମାନ୍ନାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆସିପାରିଛନ୍ତି? କେବଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
कोटा हमको बल जगाए मानना से स्वर्गीय मानना। तो प्रथम विषय आपण कौन करबा अछि प्रभु को वाक्य ऊपर प्रभु को वाक्य ऊपर आपनकर आस्था को आपण बढ़ाई दियो। तुमे बलवान काहे कि जे परमेश्वर को वाक्य तुम ठारे अछि सेहिति पय तुमे बलवान नले आउ किछि कारण नै आपण बलवान हेबारो आउ किछि कारण नै। प्रभु जी आपण को आ मते अनुग्रह करंतु ए वाक्य को बुझिबा पय ए आत्मिक यात्रा रे प्रथम विषय कोन दरकार अछि आपण को संपूर्ण रूपे परमेश्वर को वाक्य ऊपर आउजी पड़िबार अछि प्रभु को वाक्य ऊपर आ सेटा मध्ये कोन आपण को दिन प्रतिदिन क्रमान्वय भाव रे प्रभु को वाक्य निर्भर कले आपण बलिष्ठ ही जीवे। द्वितीय विवरण तार 11 पर्व 8 पद एथि निमंते आज मो तुम्भा मानकु जे जे आज्ञा देउअछि तुम्भे माने से सब आज्ञा पालन करिवो तहिरे तुम्भे माने बलवान हेबो पुणी जो देश अधिकार करबा को पार होई जाउअछ तहिरे प्रवेश करी अधिकार करिवो। कौन करिवो जेबे तुमे से आज्ञा को पालन करूथिबो तुमे बलवान होथिबो। प्रिय भाई मन माने आपण आत्मिक भाव रे ए यात्रा रे केमिति बलिष्ठ आगो को जाउथिबे। प्रथम विषय आपण वाक्य को जते मानुथिबे वाक्य को जते स्थिरधार्य करूथिबे आपण सेते बलिष्ठ होई की जाउथिबे। तेणु प्रथम कथा एई नवा वर्षर आत्मिक यात्रा रे आपण वाक्य वाक्य आधारित वाक्य ऊपर निर्भर कर एटा प्रथम विषय। आ द्वितीय विषय सेटा होची गोटे फ्रेश रेवलेशन माने गोटे संपूर्ण नुआ प्रकाशन आपण पाखर रहिबार अछि। एटा आपण द्वितीय विषय मन रखिबे गोटे ताजा प्रकाशन प्रभुଙ୍କର वाक्यर गोटे ताजा प्रकाशन रहिबा। प्रति थर आमे बाइबल ऑफ स्टूडेंट रे प्रार्थना सहित चेष्टा करू जे प्रति थर आपण को सम्मुख रे गोटे नुआ फ्रेश मेसेज रखिबा पय जे आजि पय मते कोन दरकार आभ मान को प्रयोजनीय आहार दरकार आजि पय मते को प्रयोजन वाक्य दरकार। आपण माने बेले बेले भाबुथिबे एटा तो आज मोर कथा एटा तो आज मु भाबुथिली आज मोर चिंता एमिति का थिला आ प्रभु आपण को सेमति का कथा हे ताजा प्रकाशन रहिबा दरकार। जद आपण बसी की पढिबे केतले फुर्सत रे दानियल को पुस्तक तार 10 पर्व 16 रु 21 जद आपण पढिबे आमे केतले पद खाली पढिबा दानियल तार 10 पर्व 16 रु टिके पढंतु। एथिरे देखो मनुष्य संतान गणर आकृति विशिष्ट एक व्यक्ति मोर ओष्ठाधर स्पर्श कले तोहु मु आपणा मुख फिटाई मो सम्मुखरे ठिया हेबे व्यक्ति को देखिली। हे मोहर प्रभु एही दर्शन सकाशु मोर वेदना मते आक्रांत करिअछि ओ मु किछि मात्र बड़ रक्षा करी पारु नाही कारण मोर एही प्रभुंक दास कि प्रकारे एही मो प्रभुंक संगे कथाबार्ता करि पारे सेही क्षणे मो ठारे किछि बळ अबा मो मध्यरे श्वास रहिला नाही। सेतेबेले मनुष्यर आकृति विशिष्ट जणे लोक पुनर्बार मते स्पर्श करी सबल कले पुणी से कहिले थैंक यू आमे 21 जाय पढी परिबा किंतु म आपन खाली कहिबा पई चाहे जे दानियल कर जीवन रे कोन होची गोटे फ्रेश ताजा स्पर्श ताजा प्रकाशन आ एई ताजा प्रकाशन कोन होची तांको जीवन रे गोटे ताजा एनॉइंटिंग को नै आसुची एटा दरकार आपण वाक्य पढिबा समय फ्रेश आ कहू ना आज तू फ्रेश देखा जाउछ के से फ्रेश हेची आपण मध्ये केमती हे परिबे आपण मध्ये फ्रेश हे परिबे केमिति वाक्यर ताजा प्रकाशन द्वारा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट 40 दिन फास्टिंग कर किंतु फास्टिंग पर कोन होची लेखा रहउची लुक तार 4 पर्व 14 पद लुक 4 पर्व 14 पद एथि उतारे जीसु आत्मांक शक्ति रे गालिली की बाहुडी गले आ चतुर्दिगस्त समस्त अंचल रे ताहांकर ख्याति व्यापी गला। प्रभु यीशु कोन कर लेखा अछि
40 दिन फास्टिंग कला परे से कौन कले फास्टिंग माने कौन वाक्यर फिस्टिंग से वाक्य शैतान तो केमती कथा होचंदी वाक्यर कथा होचंदी लेखा अछि माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन करछंती वाक्य रे आमोद करूछन तो से कौन हेले आत्मा रे पूर्ण होई गालीली को बाहुडी गले तापरे नाना शक्तिर कार्य होछि प्रिय भाई भणी मान कहवा चाहे आपण को प्रतिदिन वाक्य सहित बचिबा ईश्वर को वाक्य रे संपूर्ण विश्वास करंतु आ गोटे ताजा प्रकाशन सहित आपण आगो बढ़ते एटा कहवा चाहे एई वर्ष अनेक झड़ झंझा आसीबो आपण सामाजिक भाव रे अनेक समस्या देखिबे देश रे गुडे परिस्थिति विपरीत होबो आर्थिक स्थिति देशर भल रही सामाजिक स्थिति भल रही राजनीतिक स्थिति अस्थिरता मध्य आप जलवायु गोटे भिन्न प्रकार देखिए नाना प्रकार रोग लोक शिकार लोक मान जीविका निर्वाहन करने बहुत कष्टकर हम पिला मानकर चाकरी रे बहुत समस्या देखा ए वर्ष गोटे भल भाव नथिबो किंतु आपण को मु से गुडा को कहू नै आपण को मु एटा कहबा चाहे जे आपनकर आत्मिक यात्रा बाधा प्राप्त न एगुड़ी समस्या भितर आपनकर आत्मिक यात्रा बाधा प्राप्त न आपण कौन करेंगे प्रभु वाक्य उपर संपूर्ण विश्वास रखिए द्वितीय विषय गोटे ताजा प्रकाशन सहित आग को बढ़े आ तृतीय विषय नेहेमिया 8 पर्व तार 10 पद नेहेमिया 8 पर्व तार 10 पद आउ से सेमानंकु कहिला आपण आपण पथरे जाओ चिकन द्रव्य भोजन कर और सुमिष्ट द्रव्य पान कर और जहा निमंते किछि प्रस्तुत होई नाही ताहा निकट को अंश पठाओ कारण आज दिन आम्भ मानक प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र अटे तुम्भे माने दुखित न हुओ जनु सदा प्रभु विषयक आनंद तुम्भ मानकर बड़ अटे कोन लिखा अछि सदा प्रभु विषयक आनंद ए वर्ष केमती आनंद करिवे ए वर्ष होची सदा प्रभु विषय को आनंदर वर्ष सदा प्रभु विषय का आनंद मोर प्रिय भाई भौणी माने जो माने वर्ष सारा आमान के यूट्यूब रे देखुछंती जने वर्ष सारा ऑनलाइन रे जड़ित होछंती म आपन कहिबा पई चाहे ए वर्ष आपन को एटा आत्मिक वर्ष हो तेनु म आपन को जे प्रसंग कहूची नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा केमती का यात्रा आत्मिक यात्रा मानसिक यात्रा नहीं सांसारिक यात्रा नहीं सेटा तो चली घरकरण चली व्यवसाय चली चाकरी चली एगुड़ा मरिबा पर्यंत चली किंतु या भितर जदि आप आत्मिक यात्रा जदि नहीं आप बहुत कष्ट पाए तो प्रथम विषय प्रभु को वाक्य उपरे संपूर्ण विश्वास करेंगे ताजा प्रकाशन सहित आग को बढ़े आ कौन करेंगे सदा प्रभु विषय का आनंद ही आपण मानकर बल जॉय ऑफ द लॉर्ड सदा प्रभु विषय का आनंद ए आनंद रे आपण आग को बढ़ते गोटे दुख थी गोटे कष्ट थी गोटे वेदना थी प्रिय भाई भौणी माने आपण कहबा डिसेंबर 14 रे मा चली गले आमे कोभली भाव रे मानसिक स्थिति दे गति करू आमे जानि बहुत कष्ट घर पूरा खाली हो जाए आमे अच्छु किंतु बहुत कष्ट यदि एठी परमेश्वर वाक्य आम सहित न था आमे तो आहुरी भांगी पड़े कहबा चाहे सदा प्रभु विषय को आनंद ही आपण मानकर बल अटे एटा मन रखि अन्य आनंद कले बल पाइबे ना वाक्य रे प्रभु ठारे आनंद करवाटा ही आपनकर बल अटे तृतीय विषय और चतुर्थ विषय जिसाई तार 40 पर्व 29 रु 31 जिसाई 40 29 31 से क्लांत लोक को शक्ति दियंती और बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती तरुण माने हे क्लांत और श्रांत हेबे
ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉକ୍ରୋଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଏ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ୱେଟିଂ ଅନ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ବଳ। ଆପଣ ଯଦି ବଳହୀନ ହେବେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ନୂଆ କଷ୍ଟ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭିଟାମିନ ର ଅଭାବ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ? କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ଗୁଡାକ ହୁଏ? ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଭିଟାମିନ ଟା ପାଉନଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ, ସେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କେବଳ ବଳ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଗତ ରାତ୍ର ବସିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସମ୍ବାଦ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଷ। ଗୁଡ଼େ କଟକଣା ରହିଥିବ, ଗୁଡ଼େ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିବ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଆସିବ କେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନ, ଆସିବ। ଚାଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ। ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବେ, ଉଭେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ, କେବଳ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଅଟେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ପର୍ବ ତାର 24 ପର୍ବ। ନାଇଁ କି ସେଠି? ଓକେ ଓକେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ପଦଟା ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିକି ଯିବେ। ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ନିର୍ଭର ରଖିକି ଯିବେ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେନି, କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିବେ? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ ନାହିଁ,
आदि पुस्तक तार 49 रो 24 मात्र ताहार धन दृढ़ रहिबो पुनि से याकूबर बलदाता तो सकाशु इस्राएल रो पालक और शैल बोली विख्यात से कौन अटंती याकूबर बलदाता 25 पद देखंतु मात्र अर्थात पैतृक परमेश्वर जे तुमरो उपकार करिवे और सर्वशक्तिमान जो उपरिस्थ आकाश रु मंगल अधस्थान रे विस्तीर्ण बारिधर मंगल स्तन और गर्भर फल दे तुमको आशीर्वाद करिवे ताहांको द्वारा ताहांको हस्तर बाहु बलवान हेला एटा हम देखु जे किबली भाबरे जोसेफ से बलिष्ठ होचन किबली भाबरे आदि पुस्तक 49 पर्व तार 24 पद और आम 25 पद देखु से केमिति भाबरे से बलवान होचंती मूल कथा कोन से संपूर्ण भाबरे प्रभु को ऊपर निर्भर करूछन आपन देखिबे 22-23 पद जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निजर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप तार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रम करे धनुर्धर माने ताकू अतिशय क्लेश दे अछंती पुनि ताकू तीर बिंधी ताड़ना करी अछंती एते कष्ट मध्य रे सुधा प्रिय भाई भणी माने एई वर्ष आपनको पई जातनार वर्ष होई पारे एई वर्ष आपनको पई कष्टर वर्ष होई पारे आपण समस्या मध्य देकरी मु आपण मान को वृथा आश्वासन देबा पई चाहे नै ए वर्ष आपनको पई बहुत भलो थिबो बोली कि अज्ञात वर्ष अज्ञात समस्या नै के आसीबो किंतु जोसेफ को जीवन में शिक्षा पाइबा दरकार जे से एते कष्ट पाइला परे मध्य से प्राचीर बेष्टित से प्राचीर अतिक्रम करूछंती केमिति करि पारुछंती याकूबर बलदाता निज बल रे नै ए बल रे आपण याकूबर बलदाता 25 पद रे पैतृक परमेश्वर जो तुमर उपकार करिवे और सर्वशक्तिमान से के अटंती से पैतृक परमेश्वर अटंती मन रखी था से हमर की को परमेश्वर से हमर पैतृक परमेश्वर से हमर बलदाता से हमर पैतृक परमेश्वर और से सर्वशक्तिमान अटन तीनटा विषय मन रखिबे से हमर बलदाता अटन से हमर पैतृक परमेश्वर अटंती और से सर्वशक्तिमान अटंती आपनक जीवन रे केते प्रकार परिस्थिति आसले मध्य आपण भूलिबे नहीं जे आपण जहां को सेवा करूछंती से सर्वशक्तिमान अटंती से सर्वशक्तिमान अटंती सदरक मेशक अबेदनगो ताको कथा मने करंतु से माने जानि छंती अंकर प्रभु सर्वशक्तिमान किंतु एटा मते स्वीकार करूछंती जदियो से हमको रक्षा न करंती से रक्षा करि पारंती जदि भी से हमको रक्षा न करंती तथापि मध्य हमर मथा न तो हेबो नाही हमर विश्वास को परिवर्तन करिवु नाही हमर मत को परिवर्तन करिवु नाही हमर विश्वास को हमें दृढ़ भाव रे धरि की रखिबु एटा आपनक जीवन रे रहिबा द ए पांचटी विषय नै आपनकर आत्मिक यात्रा आगबर होंतु आत्मिक भाव रे आपन आगबर होंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपनकर सहवर्ती होई आपनको पढ़ै नियन ए पांचटी विषय मु पुनरावृत्ति करिबा पई चाहे आत्मा रे जळी बलिष्ठ हेबा पई चाहुचंती आमे मानसिक मनुष्य अटु आमे मांस मात्र अटु आमे दुर्बल अटु किंतु परमेश्वर वाक्य उपरे संपूर्ण विश्वास करन एटा आपनको गुप्त रहस्य अटे जहां आमे कालेब रो जीवन देखुछु से वाक्य रो अनुगत्य हेबा द्वारा तांको जीवन से बलिष्ठ होई पारिले आ आपण मध्य वाक्य द्वारा बलिष्ठ हेबे आ द्वितीय विषय आपनको गोटे ताजा प्रकाशन दरकार वाक्य पढ़िबा समय एटा ए वर्ष आपनको जीवन रहिबा दरकार आ तृतीय विषय सदा प्रभु विषय को आनंद आपण रहिबा अछि आपण जो आनंद करिवे से आनंद कोन बाछि सदा प्रभु विषय को आनंद हेबा अछि और चतुर्थ विषय प्रभु को ठारे आपण अपेक्षा करन
waiting upon the Lord, ତେବେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନୁହଁ, ଆମେ କଣ ବାଛି ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମର ବଳଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯାକୁବର ବଳଦାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶୈଳ ତାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ତାର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତିମାନ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଡରାଉ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷରେ ଗୁଡାଏ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୁଡାଏ ଟଳମଳ ଦେଖିବେ, ଗୁଡାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅବରୋଧ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।